ইন্নাশ শাইতানা লাকুম আদুউন ফাত্তাখিযুহু আদুওয়ান ইন্নামা ইয়াদউ হিজবাহু লিয়াকুনু মিন আসহাবিশ শাঈর। শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তোমরা তাকে শত্রু রূপেই গ্রহণ করো। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়। ইন্না নিশ্চয়, আশ-শাইতানা শয়তান, লা জন্য কুম তোমাদের, লাকুম তোমাদের জন্য, আদুবুন শত্রু, ফা অতএব, আত্তাখিজু তোমরা গ্রহণ করো, হু তাকে, আদুওয়ান শত্রু হিসাবে, ইন্নামা নিশ্চয় বা মূলত, ইয়াদউ সে ডাকে, হিজবাহু তার দলবলকে, লিয়াকুনু তারা যেন হয়, মিন অন্তর্ভুক্ত, আসহাবি অধিবাসীদের, as-sa'iri जहन्नमेर। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी उसे अपना दुश्मन बनाए रहो। वो तो अपने गिरोह को बस इसलिए बुलाता है कि वो लोग सब के सब जहन्नुम में बन जाए। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है तो तुम भी इसे दुश्मन समझो। वो तो अपने गिरोह को इसीलिए बुलाता है ताकि वो भी दुजोखों में से हो जाए। Surely Satan is an enemy to you, so take him as an enemy. He only invites his followers to become inmates of the blazing fire.